The story of Cinderella tells of a kind-hearted young woman who was treated cruelly by her stepmother and sisters, but, nevertheless, kept a humble attitude. One day, the king decided to throw a ball and invited all the young maidens in the kingdom. While Cinderella's sisters made her help them get ready for the ball, not once did they ask her if she would like to go with them. When they left, her fairy godmother appeared and helped Cinderella go to the ball with a bit of magic that would only last until midnight. At the ball, Cinderella caught the eye of the prince, as she was the most beautiful girl there, and they danced all night. When midnight came, Cinderella had to leave the ball, and in her hurry, one of her glass slippers fell off her feet. The prince found this slipper and vowed to marry the girl who the slipper belonged to. The prince went from house to house, looking for the girl whose foot fit the slipper, and he reached Cinderella's house. Though Cinderella's stepsisters and stepmother tried to keep her from trying it on, the glass slipper was a perfect fit, and she was soon married to the prince and lived happily ever after. This is a wonderful story that captures how keeping a humble attitude will reap its rewards. Cinderella mengisahkan seorang wanita muda yang baik hati yang diperlakukan dengan kejam oleh ibu tiri dan saudara perempuannya, tetapi ia tetap rendah hati. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk melempar pesta dansa dan mengundang semua gadis muda untuk ke kerajaan. Sementara saudara perempuan Cinderella membuatnya membantu mereka bersiap-siap untuk pesta dansa, tidak sekalipun mereka bertanya apakah dia ingin pergi bersama mereka. Begitu mereka pergi, ibu peri muncul dan membantu Cinderella pergi ke pesta dansa dengan sedikit sihir, tapi hanya akan bertahan sampai tengah malam. Di pesta dansa, Cinderella menarik perhatian sang pangeran. Karena dia adalah gadis tercantik di sana, dan mereka menari sepanjang malam. Ketika tengah malam tiba, Cinderella harus meninggalkan pesta, dan karena tergesa-gesa, salah satu sepatu kacanya terlepas dari kakinya. Pangeran menemukan sepatu ini dan bersumpah untuk menikahi gadis pemilik sepatu itu. Pangeran pergi dari rumah ke rumah, mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu itu, dan dia sampai di rumah Cinderella. Meskipun saudara tiri dan ibu tiri, Cinderella berusaha mencegahnya untuk mencobanya. Sepatu kaca itu sangat cocok, dan dia segera menikah dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Pesan moral, ini adalah kisah luar biasa yang menangkap bagaimana menjaga sikap rendah hati akan menuai hasilnya.